Assalomu alaykum do'stoni aziz. Ina як сделки худро ман барои шогирдон нишон медиҳам. Яъне онҳоро роҳбарам мекунам, ки ба воситаи $16, $22 кор кардан мумкин аст. Яъне бисёри шогирдон ман гуфта будам, ки пеш аз он ки шумо савдоро дар МТ4 дар терминали МТ4 ёд гиред, бояд аз суммаҳои кам, яъне аз $10, $15 сар кунед. Не аз $100 сар накардан вай нест, зарур нест. Чунки $100 ҳоло бисёри трейдерои новичок, яъне навёдгиранда тайёр нестанд, метавонанд депозитиро худро аз даст доста баъд зиқ шуданашон мумкин аст. Бинобинин $10 ин як суммаи каме аст, ки дар натиҷаи онро гум кардан ё ба минус рафтан ҳеҷ одам зиқ нашунаш мумкин. Бинобинин чӣ тавр пул кор кардан кор аз $10, $15, $16 чӣ тавр мешавад, ман барои шумо нишон медам. Ана бинед, ман барои исботи фикри худ, барои исботи стратегияи худ ман чӣ тавр кор карданро нишон медам. Ана бинед, шот реални аст, реални шот ҳаст. Дар шот мана ҳоло $10 вуҷуд дорад, лекин ман рӯзи шашум $16 гузошта будам. Бинед, дар рӯзи шашум ман $16 депозит кушодагӣ будам. рӯзи шашумро мебинед. рӯзи шашуми панҷум будааст. панҷуми июн баланс ба $16 депозит шуд. Азбаски ин центовый аст, 1600 нишон метавад. Бинобар 100-ро гирем, ин $16. Реални 1600 цент, яъне $16 аст. Бинем чӣ тавр кор кардем. Дар давоми рӯзҳои шашум ман кор кардам, $2 кор кардам, $49, $10. хай бо минус пам рафтам, мана минус бо кор кардан 16, бо хай минус пам рафтам, бо 35 плюс, бо 66 минус, бо 68 плюс, бо 39 плюс, 16 плюс. Албатта ягон трейдере нест, ки фақат ба плюс кор кунад. Албатта дар вақтҳои сделка, яъне хариду фурӯш одам минус ба ҳам меравад, лекин асаби соотношение плюс минус бурида метавонад. Яъне 70% сделкаш плюс мешавад, 30% сделкаш минус мешавад, 70% фоидааш, 30% сделкашро чӣ мекунад, мепӯшад. Дар натиҷа мана минус ҳам рафтам. Дар натиҷа як сделкаи баланди ман тамоми плюсҳои маро пӯшонда, депозитро ба плюс оварда расонид. $64 плюс ошуд. Ҳамин аз ҳама сделкаи баланд $6.40 чон кунем. мебинем ин рӯзи чандум ба вуҷуд омад, рӯзи 6/06 бегоҳӣ. ана мебинем рӯзи 6 бегоҳӣ. дар асоси ман сделкаи селро ташкил кардам, шодам ба фурӯш. чӣ хел ман инро прогноз кардам. бинед дар ин асос мекунам. якум асос ин фрактал аст. Фрактал вақте ки боло пайдо мешавад, албатта нарх ба поён фуромадаш мумкин. дуюм, мана аз рӯи тренд мебинем, яъне ҳама свечаҳо поёнаш аз пешинаш пасттар, ҳама свечаҳо болош аз болош пасттар. ҳамин нишон медиҳад, ки тренд чи аст, нисходящий аст. боз чӣ? Боз сеюм подсказка ин стохастик аст. Стохастик аз ҳолати 80% ба поён рафта истодааст. боз якте дига чи аст? Подсказка аст барои сигнал. вақте ки дар тамоми қурби асъорҳо, дар евродолларҳо, дар фунт стерлинг импулс ҳосил мешавад. баъд аз импулси зиёд ҳосил шудан, нарх қобилияти обратни ход дорад. яъне баландшудаги чиз, нархи баландшудагӣ баъд аз импулс ба охир расидан қобилияти чӣ дорад? Баръакс шудани нарх. яъне нарх баландшуда истод буд, нарх чӣ мешавад? паст мешавад. ҳамин 3-4 сигнал ба ман подсказка кард, ки ман сделкаро ба чӣ кушоям? ба сел кушоям, яъне фурӯш бикушоям. ана фрактал, стохастик ва тренд нисходящий ва чӣ? ва импулс иваш. яъне импулс мебиёяд, дар як муддат бозӣ карда неста, яъне баланд мешавад, паст мешавад, баланд мешавад. ин бар мо нишон медиҳад, ки сделка обратни ходи худро чон кунад сар мекунад. яъне нарх обратка барои бирин дар асоси ман кушодам. дар асоси кушодам соатиш объёми дукати кушодам, барои ки боварим комил буд, ки нарх поёнро сар мекунад.
Danışa pagah sahari saati 5:00 روز چیزی هفتم شد من از دیلکارا مختم کردم در اورمی 24,887 $640 فایده موجود است. بعد از این باز دیلکی نو رو من تشکیل کردم در اساسی چی؟ در اساسی ایمپولس به آخر روی ایمپولس، یعنی باز در بیگاهی ساعت 4 سر کرده تا 6-7 بیگانی ایمپولس سر کرد. من در اینجا بایر نکشودم چونکه وریاتنستی پایین روی رفته است. پایده ایستادم صبر کردم. در نتیجه ایمپولس به آخر رسید و مانند پیشینه ایمپولس با رسید چقدر که در روز 6 بود. در اینجا نیز ایمپولس شد. روز 7 ایمپولس شد. ایمپولس به آخر رسید. چقدر ایمپولس به آخر رسید را من فهمیدم. در دوام 1 ساعت نرخ سنوی کردار شد، یعنی در حالت فلت بازی کرد، یعنی نه بلند شده رفت نه پخش شد، یعنی بازی کرد. همین سیگنال نشان میداد که ترین چون میکند شکل خود را عوض میکند، یعنی وسخدهش ترین به نیسخدهش ترین چون تبدیل می‌آورد. یعنی حاصل شوی اینه که بروتینو چی؟ یعنی تیل سویچه کم میشد، سایش بسیار میشه. جایی که در بالا یا در پایین همین سویچه رو بینید، البته ترین عوض شویش برای شما سیگنال شد. اگر همین سویچه در پایان حاصل میشد، یعنی نرخ می آمد، بعد بلند میشد سویچه بروتینو حاصل میشد. بروتینو چیست؟ تیل سویچه، یعنی بدنی سویچه باریک میشود، سایه هایش چی میشد؟ زیاد میشد. این знак با обратный، یعنی تغییریابی CH ترند هست. یعنی نیسخدهش باشد وسخدهش میشه، وسخدهش باشد نیسخدهش میشه. در اساس من از دیلکا رو چاپ کردم با سیل شدم، یعنی فروش ساعتش رو به فروش شدم. بینه چند تک شدم؟ 3 تک شدم. سیل وقتی باید شده مختم کردم، بعضی با 3 تا سیل شدم. 1 تا سیل، 2 تا سیل، 3 تا سیل. در اساسی یکم объеми دوکی شدم، سونی объеми یکتی، بعد با объеми یکتی چاپ شدم. وقتا چی هست؟ تعیین است. 1 ساعت 7 نیم، 1 ساعت 8، 1 ساعت 9:38 چاپ دیلکارا شدم. در نتیجه استاپ لاس و تیک پروفیت با ماندم. بعد خستم سحر بینید در دوام 1-2 ساعت با نرخ پایین با پایین رفتم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. در اینجا من چاپ کردم باز دیلکارا وقت کردم. من цена закрыта. در اینجا цена открыта شد. من اینجا نکشدم знаки بروتین که در اینجا цена закрыта حاصل شد. فایده رو من به دست آوردم. چند قدر فایده؟ بینید اسپانسین $2.5 $4.5 با $2.5. حتی از دیلکت باز در نسبتی فون سترلینگ نسبتی شویتزرسکی فرانک با وجود آمد. در نتیجه $2.5 بویم، $5 $9 $10 چی فایده رو با دست آوردم. در نتیجه در اساس این دیلکا $10 با وجود آمد. روزی پیش از روز 6 در این دیلکا من $6 کار کرده بودم. $6 چند سنت. از دیلکام بالانسم 22 شد. بعد از اون که بعد از 22 شدن با در اینجا $10 کردم 32 شد. بعد از 32 شد که من چاپ کردم $22 خود را ویوارد کردم. 22,200 یعنی 2200 سنت این $22 میشه. ویوارد سریس کردم. در اینجا در بلند چیمان $10 شد من. یعنی $10 شد از در این ترگولیت سن اشتراک کرده شده است. از از دیلکا minus 64 شده است. بعد این коррекцияش با پایین رفتنش می از روی прогнозу. بنابراین من بینه برای با اعتماد کردن شما من ویوارد سریس کردم، یعنی $22 ویوارد کردم. بعد از مابین 2-3 روز به کارت من میگذارم. با شاگردان بنهایت من توصیه میدم که البته بعد از اون که فایده کردید ویوارد سریس کنید، یعنی ویوارد سریس کنید، چون محصول کاری خود رو حس کنید که شما حقانی پول کرده استاده برای موتیواسیون حاصل میشه. اگر شما ویوارد نکرده باز کار کردن گرید باز دیلکاتون محکم شده فایده کردیتون نشون نشون میگیم. البته ویوارد
foyda karded вивод кунед, foyda karded вивод кунед. Яъне баъзон ки ман мана foyda кардам дар ман $32 ҳосил шуд, $20 вивод кардам, $10 ҳосил мон, $10 бо ман $10 бо сделка монда, бо ба торговли пахта бо пул кор мекунам. Нобри рекомендации маҳим, тавсияи ман ба шогирдон ин ки баъд аз фоида $5 кор кардем вивод кунед, $6 вивод кунед, $10 вивод кунед, $15 вивод кунед, тани моли худро бо барбарок чо кунед сар диҳед. ҳамин вақт тактикаи шумо чӣ мекунед? метавонед шумо мотиватсия пайдо карда рӯҳ баланд шуда оянда дар MetaTrader 4 ҳамчун трейдери профессионал чӣ шуда биравед. барои ҳамин тавсия медиҳам албатта вивод. баъзан ки 2 моҳ 3 моҳ 4 моҳ шумо 5 моҳ шумо кор карда як профессионал пайдо мешавад, баъд шумо метавонед вивод накарда баланси худро пур карда лекин дар асли кор, дар шаршаи кор шумо бояд чо кунед? албатта вивод стресс кунед. инак тавсияи манро фаҳмидед? якум нишона не аз ҳисоби импулс буд. Импулсро нигоҳ карда баъд обраткаш ба ход мекушем, цена открытие мекунем, цена открытие, цена закрытие. дуюм боз стохастикро ба назар мегирем, баъд фракталро ба назар мегирем, баъд трендро ба назар мегирем. ҳамин чизҳо барои шогирдони ман як сигнал шуд, як секрет шуд барои кор кардан, пул кор кардан дар MT4. инак боз дарсҳои оянда дар пеш. худоҳофиз. дар паноҳи худо боз мемонем. ягон саволҳо бошад дар зери навор бинависед. Хайр, худо худо.